जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিউটি অফ লাইফ। আজি শাওনৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰ হয়, সেয়েহে মোৰ এজেগালৈ আহিবলগীয়া আছিলে। ভাবিছোঁ মোৰ লগতে আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাই দিওঁ যে মই ক'লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ জানিব মন গৈছে মই ক'লৈ আহিছোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব লাগিব। এয়া হৈছে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো। আমি মন্দিৰৰ বাহিৰতে বৰ্তমান ৰখি আছোঁ। ভিতৰলৈ যাম এতিয়া আৰু সোনকালে ভিতৰলৈ যাব লাগিব, নহ'লে ৰ'দটো ওলালে ভিডিঅ' কৰা একেবাৰে নহ'ব। সেইটো কাৰণে আমি ৰাতিপুৱা 7টা মানতে গৈছিলোঁ তালৈ। মন্দিৰৰ বাহিৰতে এনেকুৱা সৰু সৰু বহুতো দোকান আছে য'ত পূজাৰ সকলোবোৰ সা সামগ্ৰী পোৱা যায়। ময়ো ঘৰৰ পৰা নিয়া নাছিলোঁ, সেইবাবে দোকানৰ পৰাই মোৰ লাগতিয়াল বস্তুখিনি কিনি ল'লোঁ। মই গৈ আছোঁ আকাশীগংগা শিৱ মন্দিৰলৈ। এইটো হৈছে মন্দিৰৰ আগফালৰ গেটটো। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। মোৰ বৰ্তমান পূজা দি কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মন্দিৰৰ বাহিৰত আছোঁ। ভাবিছোঁ মন্দিৰৰ কাষতে থকা গাৰ্ডেনখনলৈ অলপমান ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই দিওঁ।
গাৰ্ডেনলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু বেড লাক ক'ভিডৰ কাৰণে গাৰ্ডেন বন্ধ কৰি ৰাখিছে সেয়েহে নেক্সট কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিম আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথমটো ব্লগ যদি সঁচাই আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল বাই বাই